Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dendi Pratama Putra and my registration number is 19011200021 and my classes is B from 5 semester. And today I would like to fulfill my mid test basic translation and do some dialogue. I chosen 3 dialogue. It's a dialogue 2, a dialogue 3 and dialogue 5. So let's watch my video. Dialogue 2. This is the Immigration Review Tribunal. Ms. Harjanto, are you ready for the proceeding? Translation. Ini adalah pengadilan tinjauan imigrasi. Ibu Harjanto, apakah Anda siap untuk proceeding? Ya, saya siap. Bolehkah pengacara saya duduk juga di dalam ruangan ini? Yes, I'm ready. Can my lawyer sit in this room too? Yes, he can take a seat at the back, but not next to you. Ya, dia bisa duduk di belakang, tetapi tidak bisa duduk di sebelah Anda. Miss Harjanto, before we start, we will ask to take, will you do it the Bible or will you take affirmation? Translation. Bu Harjanto, sebelum kita mulai, kami akan meminta untuk mengambil. Apakah Anda akan melakukannya? Alkitab atau Anda akan menerima penegasan? Miss Harjanto, dengan Bible, with Bible. Now for court purpose. Could you please repeat what I say and do not forget to state your name first? Nah, untuk keperluan pengadilan, bisakah Anda mengulang apa yang saya katakan? Dan jangan lupa sebutkan nama Anda terlebih dahulu. Please stand up. Dimohon untuk berdiri. I, Lina Harjanto, I'm here with. I will tell the court nothing but the truth, and my statement can be used against me in the court law. Translation. Saya Lina Harjanto. Dengan ini saya tidak akan mengatakan apapun kepada pengadilan selain yang sebenarnya, dan pernyataan saya dapat digunakan untuk melawan saya di pengadilan. Lalu Miss Harjanto, and then Miss Harjanto repeats what the interpreter is saying. The judge does the same to the interpreter. Ibu Harjanto lalu mengulang apa yang dikatakan sama juru bahasa. Hakim melakukan hal yang sama kepada juru bahasa. Now, we can start. Translation, sekarang kita bisa memulainya. Miss Harjanto, do you know why you have been brought to this court? Translation. Bu Harjanto, tahukah Anda mengapa Anda dibawa ke pengadilan ini? Bu Harjanto. Ya, saya tahu itu karena saya pindah rumah tanpa memberitahukan kepada pihak imigrasi. Translation. Yes, I know. That's because I moved house without notifying immigration. Why did you do that? Translation. Mengapa Anda melakukan hal itu? Miss Harjanto. Saya bertengkar dengan pemilik rumah tempat saya tinggal dan saya diusirnya dari rumah itu. Translation. I had a fight with the owner of the house where I live and he kicked me out of the house. That's not what Mr. Pedopoulos says in his statement to this office. Bukan itu yang dikatakan Tuan Pedopoulos dalam pernyataannya kepada kantor ini. Dia berbohong. He lies. You know very well that you have been granted a bridging visa of the 6 months by this office on the condition that 1. You do not move houses without telling the office, and 2. You do not work here in Australia. Translation. Anda tahu betul bahwa Anda telah diberikan Virgin Visa selama 6 bulan oleh kantor ini dengan syarat yang pertama, Anda tidak pindah rumah tanpa memberitahu kantor ini, dan yang kedua, Anda tidak bekerja di sini di Australia. Ya, saya tahu. Saya memang mau kasih tahu imigrasi bahwa saya pindah rumah, tapi saya keburu ditangkap sama polisi imigrasi. Saya sudah mau lapor kok. Translation. Yes, I know. I really want to tell immigration that I was moving houses, but I was immediately arrested by the immigration police. I want to report it. Why did you wait that long to report to us? You have been in that new house for a month. Translation.
Mengapa Anda menunggu selama itu untuk melaporkan kepada kami? Anda telah berada di rumah baru itu selama sebulan. Ya, saya sibuk, saya meminta maaf. Yes, I'm busy, I'm sorry. The visa was granted on the condition that you do not take any job of any kind. Translation. Visa diberikan dengan syarat Anda tidak menerima pekerjaan apapun. Saya memang tidak kerja kok. Saya cuma membantu teman saya merawat orang tua di panti jompo di rumahnya. Itu pun cuma 4 jam dalam seminggu dan saya tidak dibayar. Hanya diberi makanan. Translation. I really don't work. I just help my friend to take care of the grandmother and the elderly at this house. It's only 4 hours a week. And I don't get paid, only given food. But I have a written report here that before removing houses, you work in a brothel. Translation. Tapi saya punya laporan tertulis di sini bahwa Anda sebelumnya pindah rumah. Anda bekerja di rumah bordil. Loh, saya nggak bekerja sebagai pelacur kok di situ. Siapa yang bilang? Jangan percaya laporan itu. Pak Wadopoulos itu bohong. Dia suka sama saya dan dia bohong. Wow, I don't work as a prostitute there. Who said that? Don't believe the report of Mr. Papadopoulos. Is it a lie? He likes me and he lied. Mr. Papadopoulos does run a bar hotel and he started here in this letter that you did work for him until you ran away from. He said, Mr. Papadopoulos menjalankan rumah bordil dan dia menyatakan di sini dalam surat ini bahwa Anda bekerja untuknya sampai Anda melarikan diri, katanya. Dia menyakiti saya dan berbohong sama saya ketika dia mau menikahi saya supaya saya bisa tinggal terus di Australia. Saya tidak bisa pulang. Saya kan Cina di Indonesia. Kan dimusuhi sama pemerintah Indonesia. Translation. He hurt me and lied to me. He said he want to marry me so I could continue to live in Australia. I can go home. I'm Chinese. China in Indonesia and has hostile to the Indonesian government. Mr. Papadopoulos say in his letter that you agreed to work for him in his bar hotel and that you agreed to stay in his house until your bridging visa expired. Tuan Papadopoulos mengatakan dalam suratnya bahwa Anda setuju untuk bekerja untuknya di rumah bordilnya dan bahwa Anda setuju untuk tinggal di rumahnya sampai bridging visa Anda habis masa berlakunya. Dia bohong. He lies. Dialogue 3. Good morning, Miss Gunawan. I am Dr. Cheng. I am the one who will do the operation on your husband's heart. Translator. Selamat pagi, Bu Gunawan. Saya Dr. Cheng. Akulah yang akan melakukan operasi pada hati suamimu. Miss Gunawan. Terima kasih, dokter. Apakah jantungnya akan membaik? Translator. Thanks, you doctor. Will his heart get better? And then the doctor said, his condition is stable and his spirit is high, so do not worry. I will do the best I can. Translator. Kondisinya stabil dan semangatnya juga tinggi, jadi jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Miss Gunawan. Kalau boleh tanya, apakah yang akan dioperasi? Apakah dokter akan mengeluarkan jantungnya untuk operasi atau dioperasi? Translator. If I may ask, what will be operated on? Will the doctor remove his heart for the surgery? And then doctor said, as I told you and your husband before, is the blood capillaries which are blood clotting were found in this capillaries. This was what caused the main attack 2 months ago. Unless we do something, another attack will follow and another. Translator. Seperti yang saya katakan kepada Anda dan suami Anda sebelumnya, kapiler darah yang tersumbat, pembukuan darah ditemukan di kapiler ini. Inilah yang menyebabkan serangan utama 2 bulan lalu, kecuali kita melakukan sesuatu, sehingga serangan yang lain mungkin saja akan mengikuti. Dan Miss Gunawan. Jadi dokter akan ambil pembuluh jantungnya itu ya? Terus diganti dengan apa?
dengan pembuluh buatan? Amankah pembuluh buatan itu? Berapa lama bertahannya? Translator. So the doctor going to take the heart vein? So replace with what? With artificial vessel? Are these artificial vessels safe? How long will it last? Doctor said, yes, we will have to remove them. And no, we will not use artificial capillaries instead. Translator. Ya, kita harus mengambilnya. Dan kami tidak akan menggunakan kapiler buatan sebagai gantinya. Miss Gunawan. Jadi apa penggantinya? Apakah harus pakai mesin secara menyeluruh? Translator. So what's the replacement? Do you have to use the machine completely? The doctor said, no, his own heart will be replaced with new capillaries, which will be taken from the capillaries in the calf. That's why we will perform two operations. Firstly, we will perform an operation on his calf and take the new capillaries from there. Secondly, we will perform another operation, this time on his heart, remove the damaged capillaries and put in the ones from the calf. Translator. Tidak. Jantungnya sendiri akan diganti dengan kapiler baru yang akan diambil dari kapiler di betis. Itu sebabnya kami akan melakukan dua operasi. Operasi yang pertama, kami akan melakukan operasi pada betisnya dan mengambil kapiler baru dari sana. Kedua, kami akan melakukan operasi lain. Kali ini pada jantungnya, menghilangkan kapiler yang rusak dan memasukkannya dari betisnya yang lama. Miss Gunawan say, apakah itu tidak akan mengganggu kakinya nanti? Apakah dia akan lumpuh kalau pembuluhnya diambil dari sana? Translator. I won't it bother here first later. Will he be paralyzed in the vein was taken from there? The doctor said again. That's not the case. He will still be able to walk as normal. Bukan itu masalahnya. Dia akan tetap bisa berjalan seperti biasa. Miss Gunawan said, apakah darahnya akan dipompa keluar? Apakah akan dibuang? Dia akan dapat darah baru? Kalau begitu, saya harus mencari donor darah yang bersih dari virus HIV. Translator. Will the blood he pump out, will it be thrown away? Will he get new blood? Then I have to find a blood donor that is clean from the HIV virus. Doctor. We will pump his blood out of the heart. That's true, but we won't need new blood. His own blood will be replaced after the transplant. Translator. Kami akan memompa darahnya keluar dari jantung. Itu benar. Tapi kami tidak membutuhkan darah baru. Darahnya sendiri akan diganti setelah transplantasi. Miss Gunawan said, terima kasih dokter. Translator. Thank you doctor. And doctor said, good. Please do not worry. Translator. Baik, jadi mohon untuk tidak khawatir. Dialogue 5. Now, Mr. Salim, how can I help you? Halo Pak Salim. Ada yang bisa kami bantu? Pak Salim. Istri saya pergi dari rumah setahun yang lalu tanpa alasan dan saya mempunyai 2 orang anak. Mia yang berumur 6 tahun dan Dani yang berumur 7 tahun. Translator. My wife ran away from home a year ago for no reason and I have 2 children. Mia is 6 and Dani is 7 years old. I see. Translator. Okay. Kemarin ada yang datang ke rumah. Saya tapi tidak mengenalnya. Tetapi teman-teman saya bilang bahwa perkawinan kami sudah berakhir. Have you seen your wife much lately? Translator. Apakah Anda sering melihat istri Anda akhir-akhir ini? Tidak, hanya beberapa kali saja, tetapi kami bertengkar setiap kali ketemu. Saya sangat geram sekali melihat dia berpacaran dengan lelaki lain. Translator. No, only a few times, but we fight every time we see each other. I was really
angry to see her dating another man. Ini surat permohonan cerai. Apakah Anda ingin bercerai? Translator. This is a divorce application. Do you want a divorces? Ya, perkawinan kami memang sudah berakhir, tetapi dia menelpon saya beberapa hari yang lalu dan bilang bahwa dia menghubungi pengacara. Tujuannya agar dia dapat mengambil semua perawatan anak-anak serta minta uang santunan perkawinan. Dia juga menuntut minta rumah kami. Bisakah dia lakukan semua ini? Translator. Yes, our marriage is over. But he called me a few days ago and said he was in touch with a lawyer. The goal is that he can take care of our children and ask for the money for marriage benefit. He also demands our house. Can he do all of this? Well, that depends on a lot of facts. Mir Salim, have the children been living with you? I take it, since your wife left. Translator. Ya, itu tergantung pada banyak fakta. Mr. Salim, apakah anak-anak Anda telah tinggal bersama Anda? Saya akan mengambilnya sejak istri Anda pergi. Mr. Salim. Anak-anak biasa-biasa saja. Tentu saja mereka sedih karena ibunya pergi hanya beberapa hari. Tetapi saya bingung sekarang. Pertama, yaitu pada saat saya pergi. Sekarang, sesudah setahun, dia tiba-tiba menuntut santunan perkawinan, meminta saya untuk menjualkan tanah, dan ingin merebut anak-anak dari saya. Dan saya tidak mengerti. Dan saya itu tidak mengerti juga bagaimana dia bisa dibiarkan hidup dalam dosa begitu. Kalau di Jawa mana bisa dia menuntut, soalnya dia yang pergi dari rumah. Translator. Ordinary children, of course, they were sad that his mother was gone only for a few days, but I'm confused now. First, my wife left. No, after a year, he suddenly demanded money for marriage compensation, asked to sell their house, and want to take my children from me. I do not understand. Also, how could he be allowed to live in such sin in Java? How could he sue? Because he was the one who ran away from home. Saya mengerti penderitaan Bapak, namun hukum di Australia menyatakan bahwa satu-satunya alasan perceraian adalah apabila suatu perkawinan sudah betul-betul tidak bisa diperbaiki lagi. Ini terbukti apalagi suami istri sudah berpisah dan hidup sendiri-sendiri selama setahun. Tidak ada pihak yang dapat dipersalahkan dalam hal ini. I understanding your suffering. However, Australian law state that the only reason for divorce is when a marriage is completely irreparable, and this is especially true when the husband and wife have been separated and have been living separately for a year. No one is to blame in this case. Hukum yang aneh. Dia yang pergi, kan pasti dia yang salah. Translation. The law was strange. He's the one who ran away. He's the one who's wrong. Not in Australia. Translation. Tidak di Australia. Well, guys, that's it for me. That is my dialogue, and thank you for the lecture that who given me this segment, and thank you for all of my friend that has been watching, and don't forget to like, comment, and subscribe, and also share to your friend. Thank you. See ya. Bye bye.